Bafulabe jabarani kanubaw aw danse aw bisimila bɔlɔlɔ siraw sanfɛ Big Info Bafulabe kunnafoni lakika sɔrɔ yɔrɔ bi ye dimanche n'o bɛnna mars kalo tile 20 san 2022 aw danse. Sɛnɛkɛla ni sɛnɛfɛn dunba fo ka saa jagoba ma aw kun bɛ fɛn min ɲini diɲɛna bi o sɔrɔla ka sɔrɔ bonya ka dugukolo kɛnɛma to ka dunbaw kɛnɛma to a sabu ye mun ye éléphant vert sama ɲuguji segu nɔgɔ dilayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala u ka produit Fertinova ani Organova. Bolimafɛn b'i bolo ta bannen ye fiki wasado taji lakika la yasa i ka moteur ka si sɔrɔ maɲinakaw ka taa se tintila sira bolibaw ma a y'aw wasado Falemesar ka tajiw la awɔ Falemesar ka taji ta sun kɔrɔ yen de y'a sun ye sabula ka taji fɛsɛfɛsɛ ka di aw ma gasoil ni essence dɔgɔdɔgɔni sani ani bakurunba sani bolimafɛn sen 2 sen 3 fa sen 10 ani kɔ Falemesar ka station na n'aw sera yen nɔ carburant lakika bi di aw ma nimisiwasa kɔnɔna na Bafulabe mara la u ye station 2 dayɛlɛ aw ye station fɔlɔ filɛ nin Maïna Sescom kɛrɛfɛ Jalolata sira la station 2 filɛ nin Tintila maternité kɛrɛfɛ n'i ye Kayi sira ta diɲɛma don o don ka baara daminɛ aw ye 6h30 fo sufɛ 22h30 a bɛ se ka weleli kɛ 74 46 52 44 walima 69 46 05 15 Falemesar ka station nimisi wasa hakililatigɛ qualité ko la a y'aw wasa don ni station na a ka taji ta yen nɔ san kalo 12 kɔnɔ a ka bolimafɛn bɛ kɛ aw sagoya la taji ko la a y'a ta sun kɔrɔ sabula Falemesar yen de taji lakika bi aw ka bolo kan nimisi wasa kɔnɔna na. Bafulabe seleginan kunnafoniw an t'a daminɛ n'an ma bonya kɛ ka ɲɛsi ka taa an lamɛnbaa n'an kanubaw bɛɛ lajɛlen ma bɔlɔlɔw sanfɛ ka hakilitoni kɛ aw fɛ sabula dɔgɔkun tɛmɛnen an ma se ka ye kɛnɛ in kɔnɔ ka se ka kunnafoni di aw ma i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na nka sabu wɛrɛ kun tɛ hɛrɛ kun don n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ n'a fɔ k'a fɔ ko an b'a fɔ ko tare sabula Kayi région bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'o ye Kayi marabolo ye tɛgɛ tara ka ɲɛsin maa min ma k'a jira k'a fɔ ko kunnafonidilaw la k'a kɛra samalaɲɔ ye Kayi région kɔnɔna na san 2021 kɔnɔ an b'a fɔ k'o ye tare ye ayiwa ne bɛ se k'a fɔ ne tɛ aw don sabula i na me ɲɔgɔn gɔngɔn durula tɛ i tɔrɔn 2 de bɛ duguma aw de bɛ ka lamɛn aw de bɛ ka an ka kunnafoniw partager wa aw de bɛ k'an jukɔrɔma don don o de hokumu kɔnɔna na trophée an b'a ta k'a di aw ma aw ta don n'i ye jateminɛ kɛ sigidor do Kayi région bɛɛ lajɛlen kunnafonidilaw 2021 tɛmɛnen ye maa min bɛ ni kunnafoni di hokumu kɔnɔna na n'a bɛ kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen sanfɛ o de kɛra aw ka funɛŋɛnin ye n'o de ye Musabe Sidibe an bɛ masa in deli yarabi Ala k'a to a jonjo ɲɔgɔnna caman Ala k'a don an garijigɛ la an lamɛnbaaw n'an kanubaw jonjo in ale sɔrɔla cogo jumɛn an bɛ segin a kan mɔgɔw ka se k'a faamuya sabula a bɛ se ka kɛ caman b'a yɛrɛ ɲininka ko nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ka bɔ Bafulabe cercle kɔnɔna na ka taa capitale régionale la ka taa trophée ta diɲɛ ɲɛ wagale ɲɛna ka segin n'a ye ka na Bafulabe kabako wɛrɛ tɛ sabula an ka Bafulabe ya gɛlɛyaw ka ca kojugu i n'a fɔ an bɛ gɛlɛya dɔ kan ten ka yɛlɛ ka se ka kunnafoni di maaw ma k'a fɔ ko jiko gɛlɛya bɛ maaw kan o baara in an m'a daminɛ sisan a bɛ waatinin bɔ don dɔ kama an wulila ka taa ekɔlidenw sɔrɔ bada la ka taa degun min b'u kan tigɛliko la a kɛra tilegan geren fɛ k'a ye k'a fɔ denmisɛnnin fitininw bɛna sigi bada la ka kulununw kɔnɔ ka ɲɔgɔn kɔnɔ tɔw ka jigin u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka tigɛ an ko nin ye gɛlɛya ye an kan ka nin gɛlɛya k'a cari diɲɛma ka bɔ a kalama k'a fɔ degun bɛ denmisɛnninw kan o de filɛ nin ye Ala barika la n taara n y'o baara kɛ ka nana ye k'a bila ka taa studio tamani na ka tila ka video labɛn k'a bila bɔlɔlɔw sanfɛ o de kɛra sababu ye kumana surunya fɛ denmisɛnnin u ye kuluni 2 sɔrɔ moteur kulun belebeleba Ala barika la o nana kɛ sababu ye jonjo ɲina o nana ta ka d'an ma o dalen bɛ baara caman wɛrɛ kan sabula ni minnu bɛ yen n'u bɛ k'an suit réseaux sociaux kan u b'a ye k'a fɔ an kun ye weleweleda kɛ maaw ma ko sabanin dɔw bɛ yen u ye saya ni balo cɛ alihamudulilayi an bɛ se k'a fɔ bibi na tare olu kɔni sabaninw kelen kɔni sar'u la nka a tɔ 2 kɔni Ala barika la u kɛra adamaden ye bi sabula min kɛra o ko la diɲɛma bɔr'o kalama n'an ko k'an bɛ baara ninnu fɔ a ka ca kosɛbɛ an bɛ ji ko kan o ni sisan cɛ dugu 2 bɛ yen alihamudulilayi olu ye ji sɔrɔ Darametu an ka wulikajɔ sababu la ji dir'olu ma Madibaya an ka wulikajɔ sababu la alihamudulilayi ji
ji bolo bi o de kama an b'a fɔ aw ye aw k'an dɛmɛ ni duwawu ye aw k'an jukɔrɔma dondo an bɛ baara min kɛ a ka se ka partager diɲɛma ka bɔ kalama cercle maa si tɛna dilan nɔ na an yɛrɛ de kan ka wuli k'an jɔ ten sa ko Bafulabe ye cercle fɔlɔ ye ko cercle laban don dɛ a cercle laban ko a bɛ dépend an yɛrɛ de la an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi ka se ka wuli k'an jɔ k'an ka gɛlɛyaw ka se k'u fɔ k'a fɔ diɲɛma ka bɔ kalama o de kama o baaraw talen b'an bolo ni aw ka duwawu ye n hakili la an bɛna caman k'a la an b'aw fo o kun ye kuma ɲɛbila ye ka trophée k'a bonya ta k'a da aw bɛɛ lajɛlen kan aw k'an dɛmɛ halisa ni duwawu ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen kunnafoni daminɛ na an b'a daminɛ ni Bafulabe marabolo ale kunnafoni ye n'o ye Bafulabe commune ye Fili Jalo bakuruba la ale bɛna a kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan a nafamaw dɔgɔkun 2 in kɔnɔna na ka se k'o lase aw ma. Jɛkulu min sigilen bɛ Bafulabe kɛnɛyaso kunna n'a bɛ wele Asako Malisajo olu ka san 2021-22 baara bilanw présenté sibiri don mars kalo tile 19 san 2022 a kɛra Bafulabe yɛrɛmara k'a fɔ so lajɛ so kɔnɔna la n'o ye mairie ka salle de conférence ye nɛgɛ kanɲɛ 10 waati assemblée bilan présenteli kɛnɛ kan wele bilara dugu 18 ma dugu 18 min ni olu jɛlen don Bafulabe CESCOM na o dugu bɛɛ lajɛlen la maa 3 bɔra o la sifinangaw ani musolangaw ani dugutigilagaw olu bɛɛ représentera maa kelen fɛ ka na ni ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan baaraw ninnu donna nɛgɛ kanɲɛ 10 waati fɛn min ye Jala Dansogo ni ale ye secrétaire administratif ye ale baaraw dayɛlɛ kumaw dayɛlɛ a maître de cérémonie ko baaraw kɛ fɔlɔ o kɔfɛ kuma nana di présidente ma n'o ye Sadio Fofana ye ale min bɛ Abdraman Ba nɔ la bi Abdraman Ba min n'a bɛ sena taama la n'o ye Asako Malisajo président ye ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ a ka dankan n'o ye Sadio Fofana ye présidente ale ye sɔrɔla ka maaw bisimila maa minnu n'u bɔra yɔrɔ janw na ka na ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la wele bilala maa minnu ma service technique kunda ani jɛkulu wɛrɛw kunda n'u y'u senfa ka se kɛnɛ nin kan kɔfɛ maire min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako la n'o ye Kaba Jalo ye ale sɔrɔla ka kuma ta ka foli ni taroni kɛ ka ɲɛsin ka taa jɛkulu min na sigin bɛ Asako Malisajo kunna walasa u ka cɛsiri min n'u b'a la u na se ka dɔ fara o kan cogo min na o kɔfɛ fɛn min ye bilan moral ye Jala Dansogo ale y'o présenté o kɔfɛ sa Tamba Danfa min ye trésorier ye o ka yamaruya kɔnɔna la Jala Dansogo a ye bilan financier fana a y'a da dɔ la k'o ɲɛfɔ walasa maa minnu ni olu nara u ka dugu tɔgɔ la u na se ka bɔ ni fɛn ye ka taa ɲɛfɔli k'u ye o kɔfɛ kɛnɛyaso yɛrɛ kɔnɔna la technicien min bɛ n'a bɛ wele DTC Pujugu Mohamed Pujugu ale sɔrɔla ka bilan technique k'i da dɔ la k'o ɲɛfɔ maaw ye o ɲɛlasili ninnu kɔnɔna la gɛlɛya caman yirala Asako maaw fɛ i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la mairilagaw jɔyɔrɔ tabaliya u ka lagɛw la lagɛ min ni u kan ka kɛ ladala lagɛ n'a bɛ fɔ réunion paritaire o kan ka kɛ yɛrɛmarakafo ye ani kɛnɛyaso ka ni jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ yen olu kana se ka taa yɔrɔ jan o gɛlɛya lagɛ ninnu kɛbaliya Jala Dansogo y'a sɛbɛntiya ye k'a fɔ o bɛ dankari kɛnɛyaso in ka ɲɛtaw la ka da kan lagɛ in bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛɛrɛ tigɛ joona gɛlɛya dɔw la nka ni lagɛ in tɛ ka kɛ gɛlɛya dɔw bɛ taa ka bolo dan olu dɔw de taara ka bolo dan kɛrɛnkɛrɛnya la fɛn min mairilagaw kan ka jɔyɔrɔ min ta kɛnɛyako nasira la o jɔyɔrɔ kɔni caman bɛ bi olu langoloyalen don o kɔfɛ o da sera gɛlɛya wɛrɛ minnu ma o ye fɛn min ye kɛnɛyaso yɛrɛ ye dugu 18 min ye olu bɛnna kan k'a fɔ dugu kan ka min sara n'o ye cotisation o sarabaliya hali Bafulabe yɛrɛ ka fɔ yɛrɛ Bafulabe ville yɛrɛ fo ka taa se dugu 17 tɔ bɛɛ lajɛlen ma si lajɛlen ma dɔrɔmɛ sara u ka lagɛ kɛnɛ kan min yira la o kɔfɛ fɛn min ye technicien a da sera ma k'a fɔ fɛn min ye kɛnɛyaso ni gɛlɛya caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la kɛnɛyaso yɛrɛ matarafabaliya ka sababu kɛ kunnafoni kolon minnu waati tɛmɛna n'o kun ye san minɛ n'o ye coronavirus pikiri ko ye o kɛra sababu ye ka taux de fréquentation dɔgɔya kosɛbɛ nka nin bɛɛ lajɛlen la Jala Dansogo min ni ale bilan ninnu présenté secrétaire administratif don ale y'a sɛbɛntiya ye k'a fɔ don nataw la o jigi b'a kan k'a fɔ maaw bɛna faamu k'a fɔ o jɔyɔrɔ tali ye min ye CESCOM ninnu kɔnɔna la k'a da kan wele bilara maa si lajɛlen ma to kɔ olu bɛɛ lajɛlen yeli kɛnɛ kan o ye jigisigi di Asako bureau tɔnden tɔw ma k'a jira k'a fɔ n'i y'a ye u senfa ka na ni kɛnɛ kan u haju b'u ka kɛnɛyaso ko la nka wilikan kɔni kɛra min ye o ye k'a fɔ fɛn min ye kɛnɛyaso ni dugu 18 minnu jɛlen don a la min kan ka min bɔ bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ n'o tɛ kɛnɛyaso ka ɲɛnamaya a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Big Info ka bɔlɔlɔsira kan an sera ka min sɔrɔ o de nin ye Jalo tun b'o kɛnɛ kan sibiri don mayina kɔnɔ yan tɛrɛnko in kɔni a kɔni ka d'an ye a bɛ wuli wa a tɛ wuli wa hakilinaw carin-carilen don sabula n'i ye dɔw ɲininka olu b'a fɔ ko awɔ ko tɛrɛnko in kɔni ko siga kɔni t'a la k'a bɛna wuli i n'a fɔ Ben le Cerveau ko avril kalo de k'a bɛ wuli ayiwa avril kɔni man jan an kɔni kuma baranin ta ka yala sabula dɔw kɔni olu kɔni hakilila tigɛlen don a kan k'a fɔ ko tɛrɛn kɔni bɛna wuli nka dɔw fana sirannen don dɛ k'a kana kɛ i bɛ ka taa ɲɔgɔnna ye an ka jɛ ka kɔrɔfɔw lamɛn. Bon comme a jɔra vraiment kɛra gɛlɛyaba de ye population ma surtout dans la première région surtout région fɔlɔ in Kaye région in particulièrement Mayina yɛrɛ a ye gɛlɛyaba de las'a ma mais gouvernement bɛ ka min kɛ sisan mɔgɔ kɔni b'a
a miiri k'a fɔ u bɛ ka u hakili b'a la kosɛbɛ k'a fɔ a bɛ kɛ nin don marche na vraiment nin ou bien nin kalo in ou bien nin an tɛ se ka fɛn fo la quoi bon u bɛ ka pont minnu dilan nin ye wari min bɛ ka don o la u tɛ se ka don bɔgɔ la ten. Ngalon maɲi n'a wulila o de ka di an bɛɛ lajɛlen ye bon tamaserew bɛ yen fɔlɔ yɛrɛ o b'a pont nin baara b'a jira k'a bɛ na wuli bon kosa in na yɛrɛ n y'a ye fana yɛrɛ ko aramun samana ka taa n'a ye kɔrɔ o b'a jira k'a fɔ a bɛ wuli terrain kɔni bon a bɛ wuli bon mun ye parce que an ye prévu ye ka ban quoi ka da kan pont yɛrɛ dɔrɔn ye an na content ni aramun ye an ye minnu ye téléphone kɔnɔ pont ma ban dilanna mais na machine dilanna ka ban a banna parce que Bamakɔ bɛɛ y'a ye bon terrain ko in don o don wula fɛ sisan an b'a mɛn an ka plan kɔnɔ k'a fɔ ko terrain labɛnnen don k'a bɛ na wuli mais an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n'a u tɛ k'a kɛ ka an kunna fili ni campagne kɛlaw ye parce que u delila k'o de fɔ an ye i bɛ ka tile la k'a fɔ ko terrain bɛ na wuli a bɛ na ka machine bila an bɛ ka espérer a kan donc u dun m'a bila ka na n'a wulila kɛnɛ a ka di anw ye bon u bɛ ka pont labɛn tiɲɛ na hali n'a danna an yɛrɛ bɛ tɛmɛli min kɛ pont kan n'a a labɛnnen kɛ don o ka d'an ye bon ko u bɛ arayi dɔw fana ma k'u wuli o arayi ko u bɛ ka wuli ka bɔ ka kuraw da tiɲɛ yɛrɛ la baarakɛlaw kɔni bɛ baara la an bɛ image mɛn mɛn i ye an ka jabaraninw kan ou bien an bɛ kumakanw mɛn an kɔni espérer don ko terrain kan ka wuli. ka kɛɲɛ ni kunu sibiri marisi kalo tile 19 san 2022 an kun bɛ building na tile 2 lakɔgɔli o kun bolodalen bɛ fɛn min ye building ale directeur ba fɛ n'o de ye Gilbert Salisu tubabusɛ a lamara ko ɲuman ale kun kɛmɛ ko kalan sigi sen kan maa 16 kunna o maa 16 baara ɲɛdɔn sɛbɛn o taara ka di ma kunu sɔgɔmada fɛ kɛnɛ kɔnɔ sa o kɔni y'u hakilina di k'a fɔ ko nin baara in ko baara cɛ ɲuman don wa ko u kɔni bɛ a ɲini Salisu fɛ k'u dɛmɛ baara in ale kɔnɔna na halisa sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko olu kɔni ye nafaba de sɔrɔ kalan in na olu kɔni ka aladeli ye ka se ka coopérative fana sigi sen kan an ka jɛ ka nin kalanden dɔw ka hakilinaw lamɛn. An y'a dɔn k'a fɔ vraiment baara o baara n'i ma formation sɔrɔ dɔrɔn baara fu don donc a tɛ foyi fara sɔrɔ kan a tɛ foyi fara dɔn ta kan donc e ka kan ka mun sɔrɔ san o ka se k'i lafiya tɛna se k'o mais ni ala y'a kɛ ni mission mɔgɔw nana ka na ko in na an bɛ se ka foyi wɛrɛ sɔrɔ an b'u ka ko di ala ma ala de bɛ se ka u sara sinon an fila t'anw bolo chaque cas on une participation normalement n'an bɛ n'i bɛ formation kɛ e mun bɛ former e de kan ka wari sara parce que e de bɛ to t'a ɲini mais bi mun na an bɛ dingɛ kɔnɔ parce que mun na an y'a miiri u y'a nɛgɛ mun na formation wari de b'a la n bɛ taa n ka PDM kɔnɔ mais le PDM là c'est pas ça la connaissance ka taa a valoriser o de don donc an b'a fo jama participateur bɛɛ tɔgɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ mission procession fo an bɛ maire n'a ka jama an bɛ dugutigi fo an bɛ ami fo donc nin ka kɛ a fɔlen a kɛra k'a laban ye an b'a fɛ formation toujours an kana faamu. ala ɲuman dɔn u ye kalan min di an ma vraiment kalan in diyara an ye a diyara an ye an ye faamuyali k'a la an yɛrɛ sigilen bɛ la an bɛ taga a ɲɔgɔn kɛ an sigiyɔrɔ la a fɔ an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ a la vraiment aw ni ce aw ni baraji ala k'aw sa. a ka kan ɲɛna yan nin y'an bolo kunkɔrɔtaba ye an kɔni an bɛ missionnaire fo fɛn o fɛn n'a bɛ lase Bɛga mara ma an bɛ kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ n'a bɛ kɛ fɔlɔ an bɛ kɛ filanan ye parce que n'i y'a mɛn a bɛ sanbara bɛ tigɛ a bɛ basé ni fɛn dama dama de ka sɛnɛ ni Bɛga mara ani mɔni donc ni y'o fɛn sɔrɔ ko mɔgɔw kalanna o baara la bi o y'an kunkɔrɔta ko de ye an b'o tigi de fo k'o wale ɲuman dɔn halisa ala ka mɛn nin sira kan ala ka an bɛ min ɲini u fɛ u kana fama ni ma an ka mɔgɔw kun toujours u ka kan ka bɔ filan sabi denw kun u ka kɛ maliyɛnw kun olu kɔni o ka d'an ye parce que n'i y'a mɛn cercle a bɛ Mali la kɔnɔ a bɛ jamana dɔ kɔnɔ donc n'u kalanna fɛn o fɛn n'a bɛ ɲɛ jamana ma an kan k'o se k'o encourager minnu fana b'a kalan ka tila ka wuli fɛn min kalan u kana dan kalan dan tɛ i kelen ta ye kalan n'i kalan i kan k'i la kalan i kan ka jɛnsɛn bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la donc ne kɔni min bɛ fɛ k'a fɔ o la o ye nin ye a tɛ bila sira la maa ma. taabolo ye sɛnɛ mɔni ani Bɛga mara donc n'o donna da la je pense que a bɛ dɔ bɔ sɛgɛn na ensuite missionnaire an b'u fo kosɛbɛ ka formateur fo participant cɛman na musoman 2 jours kɔnɔ kalan min kɛra u ka se k'a pratiquer ka na ka kalan kɛ o man gɛlɛn mais ka taa a la baara objectif ye o de ye donc a ka se k'a la baara ka ɲa a ka dɔn k'a fɔ ko vraiment formation min kɛra a ye nafa dɔn. Ensuite ne b'a ɲini missionnaire fɛ mɔgɔ minnu ye formation in kɛ ni a pratique kɔnɔna la a ye n'a ka sɔrɔ suivi bɛ yen a ka i jija suivi la ka ala kɔlɔsi ka taa lajɛ n'a ka sɔrɔ formation min kɛra s'il y a progrès
ensuite a kana pas mal de formation parce que il y a un problème de côté ni mo initiative bon la ko ke mais ka se ka former au des problèmes donc ni missionnaire ni akina so ka une formation ke en bu ko sabra ni hakilina ina ni initiative vraiment c'est à saluer donc en termes de missionnaire fait chaque fois ni initiative B qui va dans le sens du développement pour la fondilaw bula bloka funitri ne kuma mi soro ka bla kuma la o yende Big info kanubaw Baflo be seleginan kunafoni ambe munumunu salula jiko gɛlɛya ale gunkan amina ye kafo segala segala gaw fana de gundo do ne jetemne ge segala ale ni gitronda mansuru abe kɔfɛ a kelen de be ni masira fara ka ta segala sirate ka boni segala wa segala dugu abe ta ma ba fulala wa jite segala lagafiya muso olu tɔrɔle do farasama muso olu tɔrɔle do nu bɛla jele ni baga jan wa jiko gɛlɛya bɛ ni yɔrɔ nu bɛla jele la fo ka dama tɛmɛ munumunu salo kɔnɔna na a ye dɔ sɔrɔ an ka jɛ ko musow ka damakasikanw ka se k'u lamɛn ni dugu nu caman be u ni ji ka kan bi wallahi u ni ji ka kan an ka jɛ k'u ka damakasikanw dɔw lamɛn ji ko kole ya ben toro na ben nyani min to wuli tam min wi ko da to kamin ko mon me ji so nda sigino ko don dal mamar ngolu ben bulu ndi ngolu ben bulu dor be bo ka kan fano to ko nyante sa fa nan ta so to ji ko ina ga be na idi ngol fano ko e be jole so to la nga ko be ka sa sandi nda sa ta ji ko har na ko bo ka din nyamba kala kan jin ta so to lamba nsina ko bo nyaade bo nyantam nga ko be ka za ka kurolu yele kolongo da mu to jagalo lan hakilo le sima mo waji kita wala kolongo far kita ka sa mo ko ta ka atun ko ipe kolongo ndola alim dal faano bilane jono ngana faano ki ne bandi jombole kala kana kon to mbare mon na kon to selu mon to salamu ya betinya ni dal bulla ka sababo den ji tuwal de go be nyaaw nyandima ndol ko men tar yang ko to so kan ko diba wala ka sen foyere kajiyo jibe kala digini ndalu ko don ko tawul bari sasandi ndol baani na la le fi qanin kila be mo o men si so to kan del bema kan be rin ji ko won tan be daguni de go be nyaaw nya na lu kan tan be daguni to ji ko ndol tele ndolu ni ko do jinge ni la bidoni ndele mu tija kata sama silon foti kiro gosi manda mo mu isi mo go jesi minda ko mo go lusi ko si minda no onto min tare be sima be no jinta so bari ya mi ala kamale mu kila kama ko mo go men si so kan tel go ko ya ko no ala min kila sike ko be ma ba da gami si do so na ga dine kasal min ite be di fe min jinte sa ko man ta sali mutaki isi sali na mugodi ndi mukonesa ibone ite no dio so to kani si miri bisali dio me ime sali dio so ndel veli ni misidu bambe ndi daja hani sale ni sali ala ni ite bana men dio so to la ni ta ka ni mo kon ton ta di so to so ka sa so ite sa fa ka bana la misidu na ala kama kila kama ni mo ko men kalu kan tel gema wala kadi ala ni kila kon su bo ole yako ni on tel be nde buta sa de bo dum man bamfol ka to ni ndo ko tel jigite ni wadi mi takata men folo men ka folo ni so ko ni takata ya ka sila ko lo ni ya ka do ni mo ole ala ba de ko so le jet jiko gɛlɛya ale be Baflobe cercle fan caman kɔnɔ ni ye jateminɛ kɛ Sidibelakaw fɛ degun dɔ b'olu fana kan an bɛ waati min na ko sisan n'o ye jiko dɛsɛ ye Bakari Sidibe ale bɛ baara kɛ radio rural la Sidibela Tigana an ka jɛ k'ale ka sɔrɔli lamɛn jiyo temu ɲalamaya fɛn belebele ti kabiri awa février karo wato jiyo awa sotolo Tigana awa o bɛ ka kɔlɛya ka taga a fɛ awa Tigana temu Sidibela galo awa belebele ti mais ni abe Baflobe cercle marola
alna gatara o jibuntonglu ulube agalungono ulma awasino watigana ulu awamako nya awajiko bola awajiko gole o keta awasababuti awaka gole adun awamugodulla abarolo no kerenyala no mu awamusulti menno ni be wato be awabana awa iloni sinwa yala sega jisoto akere imakulunya wa ani awamugo menno ni ibeha awasarnya barola kela o jiko gole anketa awasababuti hanyimbela baro khole bulu bamafɛlɛkaw fɛ ko ɲɔni a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko varicelle ɲɔni ale kɔni yera ye a yera denmisɛnnin damadɔw la kunnafoni o y'a jira n na dɔgɔkun kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛlɛ kɔni bɛ ka ɲini cogoya min na a kana cari an bɛ min wele ko epidemi wa dɔgɔtɔrɔw kɔni ye wulikajɔw sabati o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka se ka taabɔ ye ka se ka ko ɲɛɲini cogoya min na fɛlɛ bɛ se ka sɔrɔ la joona joona Modibo Sisoko ale ye ekɔlikaramɔgɔ ye an baara ɲɔgɔn don Araba Jɔkɛ ekɔliso la ale bɛ baara kɛ arajo bamafɛle la an ka se k'ale ka sɔrɔliw lamɛn. Bana dɔ yera n'o ye varicelle ye ni manigolo ko funtenw ala donc an y'a découvert que parce que vendredi 11h an ye ivermectine distribution kɛ voilà donc a bɛ dɔ ɲɛnamini bɛ dɔ fari ŋɛɲɛ kɔnɔdimi bila dɔw la a bɛ pali bila dɔw la mais lundi sɔgɔmada fɛ nana ka passer dans les classes pour voir là mais j'ai découvert que en 5e année il y a 4 cas de varicelle fari bɛ kurukuru bɛ fari bɛɛ la voilà ni dugu yɛrɛ bɔ fo an yɛrɛ dabari ban nana 3e année là il y avait 2 cas première année 2e année 1 cas donc aussitôt j'ai appelé le chef de poste, le directeur technique de Bamafele qu'a fait la maladie des grave effectivement c'est ça donc il faut école somo que ne fonteni bina rapport dama nga dem sunu cloche parce que varicelle ani conjonctivite nyadi mi ko dem sunu tala do so la nga dem sunu cloche fonteni mana bol dam na bana chama ne ba kumbo donc ni ntunye palma ke muru sugo no directeur banjo ke peno sigdi boflobe seleginal kunafuno aballa se tomorakaw fe karangrana usbi janya amna bukar dambele urula ale radio tomora barakela abna kuma anye femie furun musagaw o nugali CSP ACDE mawfe ale bina kuma ye uka no temana kaboy abna dado femie tasuma dum bambali mi na bigake tomorakaw fe ambe wati bina ko sisan bukar dambele urula abna kuma ye o fenenka no bela jere temana kaboy complexe mi mega jo ani amader o ko be bolo jumenkan anga je ka bukar dambele urula kale lame femme mu garankeluti wolugayla futu fengo la jigi nuwo botaje kamaralu nuwo mu dansogoluti wolugayla futu fengo la jigi femme mu awa jaloluti wolugayla futu fengo la jigi sila CSP sabusire woluga nyogoje bake kayla futu fengo kala jigi wo nyogoje ba mensani wo keta sabusire awa kharfa ikawo bula nyinsi saba yere tura ani hango awa nyinsi nani le tumu ikabula nyinsi sabala ani datu dungo wulutan ani lulu ni wo botaje musubandingo yoke nyinsi fula yere ani hango datu dungo wulutan ko kuna firingo ko lasi awa CSP be masa bari ko jate kilibeje awa musubandingo mensani akhe banga kheto kaba khe kunga dunga tara fututa na fulo menna ni membota wo musubandingo ma awa ibo khaliso be ole sarala bari musubandingo mensani wo kharfar jige tawa falu wo kono kadingo soto wo la wala datu dungo ole mu watante ani nyinsi fula ko tambogo kala si CSP bema don ta fo go CSP kon sabusire warante CSP kon tela CSP koni be jango jannemu naga di isi tagada bele ni nyen futuo awa wobe bul sigininga aluma kono awa baro bara ni gadra nyamu gole bama wo nyamu awa wo kata tumani dansogo kon tela sabusire ani sibi konate kon tela sabusire nimbota sabusire sa betala bunkuntinti ika ta dumbire dole la sabire akatra falifula wo besite nimbiren koto tanken ka falinu jani awa ko diga jate mutake sa femmemu awa tomora konoti fore bula komino kotel la sa khutadungo awa kamugol la fengulu tinya wo besiani kalu hakilo jigi wakati ndo kamala awa simfa tambajo kabaha jalo ga tadungo la bambila jidibi ga tadun simfa tang anilulu bajo la hodu jani tidibela sawarane ga tadun bire do la nondu sulaga tura fula ani sagolu tilan abogo ta dunta bunguntente dusa awayin tinyali men sani ibe maka ke goni ga jate mutake eske yin ta dungin tumbe maka ke kotoni yin tunte kangan kotoni sasa yin ta
dugu membe makake awa ko jate joman beje ni mo sa famwa bari isi dugu mo gole maka ku jago ke imi dugu no alakema alakan wonya bela awa nyin arjumanti sa kharotil tanin kilungo na tumora commune maire madugule touré atenin bugari dambele urla tultata sanke do ma felesa ni barlalu be baro la je khataga inyala wo barlalu khansa hawa ho mukuna firin dimanti barla joman mu khalula lunga khafo apogo bara bugu sigidula fula o kem barulu olulita usubi janya sa sandigisa bar folo sa femme mu awa khalsi buntunti qawolo wo khalsi buntungo o baro be mogo men fanu bulu wo mu khalsi buntunti go men sani kholma BSIC anim BMS awa baro bolelu bulu ulubo khalsi buntungo men sani o baro wulita awa akaito awa lunya bala be safenis absangoto khutungaranke wo gotomu munti na tungarankelu awa wulusitu dula gotulu nyamen ka khaliso bula newo ya tesita khaliso ta newo yato awa womu foloti fulana njangu sa femme mu awa mangasim balte khawlulo awa wo mangasim ba menu belola awa mbe tagala na awa commerçant be tagala mirangu menu tala Bamako ibe tala da men na Bamako awa iba iswo da kilungo isyu asoto la marchandise soto la awa usbijanya wo mangasim wulu kono sa galo wo mutare tareti wo mu khibaru ya dimanti wosike sababu te khadobo fengulu dala wosike sababu te awa khane woya kolasi commerçant duluma lala usbija nyambe jele awana tumora commune maire atboni woni sajena sa ani urlan isitana amadere nuwo munna kuransu wo barakelaluti awa mo godolu na tanundu khabo Bamako ni tolna tabaralano awa wo baro kembe jawani qeta bateri luma khebula awa masingotulwa inuwo kem baro be nyogola nyaawo nyama inuwo baro be nyogola na tumora commune maire khayitela khafo qega tariya khumo be kenyenin awa jisumama firigolu be keni isibaranse nyaadi awa ko sungaro du o benginen kasi qega nyabe ke khetariya baran o sinewa nyame na tumora commune maire khayitela du khafo nyaamo ba membeje khayitawo nyaamo la khafo ko sepengolu I hajo be kurongo ma nyabe ma foga fuma khayita khafo karsingani ngolu I hajo be kurongo ma foga fuma khayita khafo memu khumbayati kumanto wole masila awana tumora commune maire atakoni akayim bakwa wa galunu akayinu kuna firngo agolasi kurambarala nyamu ba masa wodula nyamu baba kallalunga la khafo kuna firngolu ila sita odu masa orla aleka bakruba kuna funu kofe an nana hakilnaw ngini tumora kadun minumbe tumora konnana yala ni complexi mi mega joy ko nabna nani noya baye tumora konnana olu hakilna mi akoka anga jekulame ni kokora mun fela kana anga commune kono aw nimisi wasalem bardo parce abena ke sababu ye non seulement abena dobo demsonu nga tunga fetala aflana hali ajoli mun besena do bena bo someriala u bena barake awa na jura kaba abena ke sababu ye jeunesse mogo do bena se ka barasoro jago kela o fokate en population mama kaboya kataminanta kai femi Bamako ye do bena bola sable beta tam damina Bamako ani kai o dakele basoro anto maranga ofe femi bangi fanaye folo ni mako jora bangi la foni bora kata bafula be do bena bo olas ni sonjadu muna parce que mo membe anga zone nu don fanfe to mora o subijanya mo ba famia ka foko sirako gelea badibi donc na fora vraiment trikura frère dale vraiment ambe ala fuga barka da ni sonja dandu on kontane badi do an sewalen badi do vraiment no bora ameta lahandi ka ofi abina fo ni mo hakili bala uka kamale ndok mbe ale wulla ka togoma ke ka katafo Bamako asina ka jira ka foko gela bulu kan kalankula alhamdulillah amse ka foko o kalanso koni o sorola o amna yere lame abada do kalanso ikula ka sega fendo fo an amemi famia angaje ka chikoro dabo angaje ka lame o togoma damnela baflabe ngawde na wuli baflabe ressortissant be Mali kono ani Mali ko kan surtout anga diaspora ani bambugunga wa jekulu mi be Bamako yano olu be na fara nyogonga ka ke ko kono kulu kele ko nin se chekoro ka koyi ko nin te bambugu ka koyi nte lahani ka koyi ko ni e Mali be ka kode ko lu be je ko kan kota ko ka kutai u fara la nyonga jekulu do sigi nu yake ko comité d'accueil de chekoro dabo au comité d'accueil qu'on pilotait les noms de professeur Barabenya Ketaye. Il est professeur à l'ENSUP, professeur de philosophie politique à l'ENSUP. On a fallu le babaye. Au lugar
olu ka ɲɔgɔn dalajɛrɛ nana kɛ sababu ye ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka sew fara ɲɔgɔn kan pour que ka nin marche in ta ka médiatiser ka publier diɲɛ fan bɛɛ k'a ye presque média bɛɛ ye marche in bɔ o kɔni kɛra o ko bɛɛ lajɛlen banna an nana an ni ministre ka sigal de sera ka ɲɔgɔn ye a donna an ni ministre ma se ka ɲɔgɔn ye ministre ka sigal fana kɔni y'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma k'ale fana bɛ information la remonter ko donna nataw la ko lahani bɛna ekɔliso sɔrɔ ayiwa ka taa o donna fo bi an kɔni ma fɛn ye fɔlɔ an tor'o de kɔnɔ coronavirus kow nana jamana yogoyabali ko caman nana nka an kɔni ma segin taga ni ka segin la an bɛ to ka taa ministère la tuma bɛɛ ka taa yen lajɛ n'a sɔrɔ a ko bɛ yɔrɔ min na mais bɛɛ ko ko jamana yogoyabalen don ko kow tɛ ka se ka basigi an kɔni tor'o de kɔnɔ an fana ma sigi an donna mɔgɔw kan an donna partenaires kan ka don bailleurs kan Bamungaw ka association min bɛ Bamako yan nɔ n'u b'a fɔ a ma ko ADEBA association pour le développement du Bambouk ale fana secrétaire général ye Famakan Sisoko ye o ADEBA de wulila ka demandew sɛbɛn k'a bila yɔrɔw la précisément Allemagne ambassade la o de nana kɛ sababu ye Allemagne ka ambassade y'an wele k'a fɔ ko olu bɛ se ka classe 3 financement kɛ o classe 3 financement na ADEBA yɛrɛ bɛ fan dɔ sara olu b'a fan ba sara ADEBA ka sarali o kun ye pourcentage dɔ ye mais a fanba Allemagne ambassade de bɛ jɔ n'o ye ala barika la an y'o démarches kɛ an donna mɔgɔw kan an ye appel lancé mɔgɔw ka bɔ k'an dɛmɛ fan bɛɛ pour que o wari ka se ka ladon cogo min na association ka quote part sara baara ka taa se ka kɛ alhamdulilayi an sera ka seko k'o ko la o kilasiw de taara jɔ lahandi o baaraw daminɛna fo ka na se bi ma an kɔni bɛ weleweleli la don o don baaraw kɔni nana ban sisan kilasi 3 jɔra lahandi o baara banna pewu ala barika la nga classe ninnu ma équipe parce que financement min dira a kun tɛ équipement bɔ direction t'a la latrine t'a la k'a sɔrɔ lahani mago bɛ classe 6 jate de la parce que premier cycle ye classe 6 de latrine direction ani équipement i n'a fɔ banw ni maître ka bureau ni fɛnmisɛnnin caman wɛrɛw olu kɔni ma sɔrɔ nga kapu fana y'a seko kɛ ka ban dɔw d'a ma ɲina o yɛrɛ ma mɛn fɔlɔ a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 jate kan an ye ban de 30 jate sɔrɔ olu fɛ nga bɛɛ kɔni b'a dɔn ko kɔni tɛ kilasi 3 bɔ ayiwa nin min sɔrɔla an bɛ alhamdulilayi wele nin kan ka wuli ka folikan bila k'a lase bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ yɔrɔ suru ani yɔrɔ jan min ye wari bɔ min ye effort fourni k'i ka dɛmɛ don pour que lahandi ekɔliso ko in ka se ka ɲɛnabɔ ka se nin ma ko foli bɛ bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ fo que bɛ don gasi la farikolo ɲɛnajɛ ale tasiraw kan Sema Danbele Papi e bɛ se ka mun de fɔ an ye coupe fe Dr Musa Sisoko a ta ko 7 an yɛrɛ fɛ yan Mayina Bafulabe ayiwa tubatiw kɛ nin daminɛ na masikalo tile 12 sanba 2 ni 22 Mandela ale ye Soleil bugɔ 7 ani 1 masikalo tile 13 sanba 2 ani 22 Mali Sadio Junior ale ni Tout-Puissant olu dɛsɛra ɲɔgɔn na fo ani fo masikalo tile 16 sanba 2 ani 22 Sekoda ale ni Selinke seba sɔrɔ 2 ani 1 masikalo tile 17 sanba 2 ni 22 Vétéran ale bugɔra écransian fɛ 5 ani 1 janvier kalo tile 19 sanba 2 ni 22 Selinke ale se sɔrɔ Mandela kan 1 ani fo Bide Musa Kajabi bi dimanche masikalo tile 20 sanba 2 ni 22 Tout-Puissant ale ni Vétéran olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɔra coupe fɛ Dr Musa Sisoko ale kɔnɔna la an ma mun an bɛ taa bɔlɔntan kɛnɛ kan ekɔlisow la an bɛ taa lycée de Bafulabe na n'an taara yen sa an b'a yɛrɛ la olu ka finaliste dɔnna ka ban o bɛ tali kɛ min ye 12e cɛlankaw 2 olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ final belebala la ni kalo tile 30 sanba 2 ni 22 ayiwa mars kalo tile 31 11e musolakaw olu ni 12e musolakaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɔra lycée de Bafulabe na an bɛ taa lycée fe Musalamini Kulibali la ayiwa olu ka tolati kurubukarilu baaraw bɛɛ lajɛlen na sabatira mars kalo tile 16 sanba 2 ni 22 Tesco n'o ye 12e ye sa olu ye se sɔrɔ 10e kan 1 ani fo mars kalo tile 18 sanba 2 ni 22 min ye 10e musolakaw olu ni 11e musolakaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ 11e musolakaw olu ye seba sɔrɔ Aminata Jara na ale o cɛlu 1 yara a y'a don sur penalty mars kalo tile 19 sanba 2 ani 22 min ye 12e cɛlankaw olu ni 11e cɛlankaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ 11e cɛlankaw kɛlen ye seba sɔrɔ 2 ani fo Adama Konate fo ka taa se Yayindi Soare olu ye cɛlu yara Yayindi Sisoko olu ye cɛlu yara ka taa 11e cɛlankaw kanuna ayiwa n'an bɔra yan bɛ taa lycée Saneba Sakiliba la olu ka tolati kurubu karili baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ la sabati ni kalo tile 23
n'o ye mars kalo tile 23 san 2022 ayiwa nin kun bɛ tali kɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ ɲinitaw la an sera ka min sɔrɔ bi kɛ info sanfɛ denkɛ n'aw balimacɛ yɔrɔ sema pad nin bɛ dansigi Bafulabe be selege naani kunnafoniw na an ye min sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma bɔlɔlɔsiraw sanfɛ big info Bafulabe jabarani kanubaw an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn halisa an bɛ an ɲini aw fɛ aw seko ye min ye ladilikan na aw seko ye min ye jukɔrɔmadonni na ka se k'u kan ye baara in ale bɛ se ka labɛn cogo min na ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen a k'an bɛɛ dimanche wɛrɛ ni masa ma dɔ wɛrɛ kɛ